पहले वो सिर्फ नजर आता था, अब वो पुकार रहा है, किताब खोलो वरना अगला नाम तुम्हारा होगा। लेक्चर हॉल, दोपहर का वक्त, खामोशी छाई हुई है। प्रोफेसर बोर्ड पर लिख रहा है, तुलबा अपनी कॉपियों में नोट्स ले रहे हैं। पंखे की मधम आवाज़ के सिवा कमरे में मौत जैसी खामोशी है। अचानक पंखे बंद हो जाते हैं, लाइट्स हल्की हल्की झपकने लगती है। क्लास के आखिरी कोने में एक कुर्सी खुद ब खुद पीछे खिसकती है और वहाँ एक साया नमूदार होता है। ये इंसान नहीं, एक स्याह धुआं है जिसका कोई चेहरा नहीं, सिर्फ दो सुर्ख दहकते हुए शोलों जैसी आंखें। एक लड़की कांपती हुई चीखती है, वो फरहान है। मैंने उसकी आंखें देखी हैं। उस लम्हे दीवार पर सुर्ख जैसा माया टपकने लगता है। फिर वो अल्फाज बनने लगते हैं, किताब खोलो। तुलबा अपनी कुर्सियों से पीछे हटने लगते हैं, कुछ फर्श पर गिर जाते हैं। प्रोफेसर का रंग जर्द हो जाता है, उसके हाथ से मारकर गिर जाता है। उसी दौरान फरहान का साया कुर्सी से आहिस्ता आहिस्ता उठता है। उसके कदम जमीन पर नहीं, वो हवा में तैर रहा है। जब वो क्लास के बीच पहुंचता है, तभी यूनिवर्सिटी के स्पीकर से एक कड़कती हुई गैर इंसानी आवाज गूंजती है, किताब खोलो। इसी लम्हे यूनिवर्सिटी की तमाम बिल्डिंग्स की दीवारें एक साथ एक अल्फाज ज़हर होते हैं, किताब खोलो। यूनिवर्सिटी की फिज़ा पर खामोशी तारी है, सिर्फ हवाओं की साई साई और परिंदों की पुरानी छतों पर चहचहाहट बाकी है। चौकीदार आज फिर ताखीर से पहुंचता है और यूनिवर्सिटी के मरकज़ी दरवाजे पर ताला देकर जल्दी में दरवाज़ा खोलता है। प्रिंसिपल साहब खुद दफ्तर की तरफ बढ़ते हैं, हाथ में चाबियों का गुच्छा, चेहरे पर हल्की सी परेशानी। चाबी घुमाते ही जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंदर से एक गहरी खटी खटी और इंसानी हद से बाहर की चीख सुनाई देती है। दफ्तर में दाखिल होते ही मंजर बदल जाता है। कुर्सी खुद ब खुद झूल रही है, जैसे कोई वहाँ बैठा हुआ या अभी उठा हो। मेज पर रखे कागज इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जैसे किसी ने इन्हें जोर से उड़ाया हो। दफ्तर की एलसीडी स्क्रीन पर अचानक वही पुराने सीसीटीवी फुटेज चलने लगती हैं। फरहान लाइब्रेरी में किताब खोलते हुए फिर अचानक गैब। प्रिंसिपल हैरत से आगे बढ़ता है, हाथ लरसते हैं। तभी दरवाजे के सामने वही दीवार से स्याह धुआं उठने लगता है। धुआं बल खाता है, मुड़ता है और इंसानी शक्ल इख्तियार करता है, मगर चेहरा ना दर्द, सिर्फ दो सुर्ख दहकते हुए अंगारू जैसे आंखें। फिर कुर्सी वही सिम से एक धीमी मगर खराशदार आवाज उभरती है, किताब खोलो वरना सब खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल के मुंह से एक दहला देने वाली चीख निकलती है और वो पीछे लड़खड़ाता है। एलसीडी पर अचानक अल्फाज ज़हर होते हैं, सब खत्म हो जाएगा। इस लम्हे पूरा दफ्तर हिलने लगता है, पंखा झूलने लगता है, खिड़कियां खुद ब खुद खुलकर बंद होने लगती हैं और पर्दे धड़ धड़ हवा में उड़ते हैं, जैसे कोई वहाँ मौजूद है, कोई जो किताब का राज खुलवाना चाहता है। अगले दिन दोपहर के वक्त गर्मी की शिद्दत के बावजूद तुलबा ग्राउंड में मौजूद होते हैं। कुछ बच्चे खेल में मसरूफ, कुछ घास पर बैठे गपशप कर रहे होते हैं। अचानक मगरिब की जानिब से
ایک سیاہ خوفناک آندھی آتی ہے، پھر وہ آندھی بھنور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایک تیز سنسناتی آواز گونجتی ہے جیسے شیش کی آواز۔ طلباء چیختے ہیں، ہر طرف خوف اور پتے اڑنے لگتے ہیں۔ کچھ درخت اپنی جڑوں سمیت زمین سے اکھڑ جاتے ہیں، کچھ کی شاخیں خوفناک انداز میں ٹوٹ کر زمین پر گرتی ہیں۔ اندھیرا چھا جاتا ہے، ہوا اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا ممکن نہیں رہتا۔ طلباء ادھر ادھر بھاگتے ہیں مگر آنکھیں کھولنا ممکن نہیں۔ پھر ایک دم مکمل خاموشی، آندھی ایک دم رک جاتی ہے، سب حیران کھڑے ہوتے ہیں، غبار بیٹھ جاتا ہے، اور تب لائبریری کے سامنے موجود ایک قدیم درخت کی شاخوں سے خون ٹپکنے لگتا ہے۔ پتے سرخ ہو چکے ہوتے ہیں، ہر پتے پر ایک ہی جملہ ابھرتا ہے، ہمیں قید سے آزاد کرو۔ تمام طلباء دم بخودار جاتے ہیں، کوئی کچھ بول نہیں پاتا، صرف ایک ہولناک خاموشی۔ اسی لمحے یونیورسٹی کے مین سپیکر سے پھر سے وہی پر اسرار بھاری آواز گونجتی ہے۔ یہ نہ کسی استاد کی ہے، نہ ہی کسی طالب علم کی آواز۔ کتاب کھولو ورنہ تم سب کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ طلباء میں بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے، کوئی چیخ رہا ہوتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، کچھ تو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یونیورسٹی میں خوف کا راج ہے، اب داخلے بند ہو چکے ہیں، طلباء غائب، کلاسز معطل، اور ہر چہرہ خوف سے زرد۔ رات کو جب کوئی قریب سے گزرتا ہے تو یونیورسٹی کا بورڈ خود بخود روشن ہو جاتا ہے، اس پر ایک تصویر، فرحان کی تصویر ابھر آتی ہے۔ وہی فرحان جس نے وہ کتاب کھولی تھی، اس کی آنکھوں میں زندگی نہیں رہی، کسی اور کا سایہ ہے۔ ہر طرف فرحان کی کہانی چھڑ چکی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھیجنا نہیں چاہ رہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ ایک ہنگامی میٹنگ بلاتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے، ہمیں دوبارہ بابا سلیم سے ملنا ہوگا۔ صرف وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کتاب کیوں نہیں کھلنی چاہیے تھی، اب وہی بتا سکتے ہیں اس کا حل کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بابا سلیم کیا بتائیں گے، کیا کتاب کھل سکتی ہے یا نہیں، جانیے اگلی قسط میں۔